Spain. Taga Tacloban po ako. Yes po, yun lang. Si Sir Paulino. Kababayan mo. Taga Tacloban. Oo pa, yung liwat. Marlene, hello po. Magandang hapon. Thank you sa pag-share ng aming TikTok live, mga bossing. Shoutout sa 251 viewers. Ayan. Osteoarthritis. Napapasigaw na si Madam. Sige lang. More viewers to share. Thank you po, Ma'am. Gandara. Si JC, taga Cavite po, Yes po, taga Malinta, Valenzuela po kami. Malinta, Valenzuela, NCR. Thank you kay Vitor sa pag-follow. Salamat po. At kay Ma'am Geraldine Polinar. Salamat po sa pag-follow sa aming